କିଏ? ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କାମ ଓହୋ। ଏଟା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଏଟା ତ ଥିଲା ଅଫଲାଇନ୍ କାର୍ଡରୁ ନେଇଚାଲ। ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା ଯେତେଟା ଏଇ ଆଖିରୁ ଫୁଲ ହେଇ ନେସିଦେଲା ମାମା ସେ କହୁଥିଲେ ଘରେ ଯାଇ ଖାଇନି। ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇବା। କାହିଁକି ଯିବା ଘରକୁ? ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି? ସ୍କୁଲ ଖାଇକି ଆସିବୁନି? ପ୍ରସାଦ 24 ଟଙ୍କା। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା 24 ମାସ ଛୁଆ ପଳେଇଲାଣି ଛୁଆ। हिला छी 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 गुआ खाई होगला छी देखो देखो गाइस देखो बेबी गुआ खाई जाउ गोड़ा खाई जाउ तळे हाथ पुरी खाई जाउ देखो देखो ताउडे छत्त जाबुड़ा आसी देलो सारा चलती हमरो पिला मानकर ड्रेस जीव मामू घर को जीवे एटा कर बेबी रो हे जीव ताको टाइड हो रे से कर बसला गळ गळ कईठी अछि गळ नाही घर अछि हां खाउतलेनी चुपा चुप बदल रो 5 टका बिस्कुट उठे खाई देथिने पेट पुरताटा दिमाग रे काम लगा होला से तर तळे बसी पइलानी भिकारी छुआ तोटे काम कोनु से जो पेटी बुई न हो ता हेल्प कोनु पेटी बुई नहीं जा 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 स्लीप लगा ମୁଁ ଲାଗିନି ସିଏ ତାଙ୍କର ତାର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି।